अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। नाज़रीन किराम, आज का ये मुबारक और बेहतरीन अमल ख़ास कर उन बहन भाइयों के लिए है जिनके पीछे दुश्मन हाथ धो के पड़े हों, जिनके दुश्मन उन्हें ज़बानी नुकसानात पहुँचाते हो, जिनके दुश्मन उन्हें हर तरह के नुकसानात पहुँचाने से गुरेज़ नहीं करता हो। दोस्तों, बाज़ औक़ात हमारे दुश्मन हम पर ऐसे वार करते हैं कि वो ये कोशिश करते रहते हैं कि हमारी जान उसमें चली जाए, हमारी माल व औलाद को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे दुश्मनों के हाथ पैर बांधने के लिए, ऐसे दुश्मनों के ज़ुबान बंद करने के लिए, ऐसे दुश्मनों के दिल पर ताला लगाने के लिए आज का ये बेहतरीन अमल जो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, ये इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन अमल है। अगर आपके दुश्मन 1 लाख हो या पूरा शहर आपका दुश्मन हो, आप लोग इस अमल को लिख कर अपने पास रखें। मैं इंशाल्लाह गारंटी और दावे से कहता हूँ कि आपका दुश्मन फिर कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, चाहे वो ज़ुबानी कलामी हो, हाथ से हो या जादू से हो या जिस भी अमल से हो। दोस्तों, इस अमल में दुश्मन का नाम लिखना ज़रूरी होता है। दुश्मन की वालदा का नाम हो या ना हो, लेकिन दुश्मन का नाम इसमें लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी होता है। अमलियात के मैदान में मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों को अमलियात सीखने सिखाने का एक ऐसा मुनफरिद तरीका आप लोगों के लिए पेश करूँ ताकि अमलियात का जो सिलसिला होता है वो ज़िंदगी के एक न एक मोड़ पर आप लोगों के लिए बेहतरीन काम दे। अमलियात सीखना कोई बुराई की बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। अगर आप अपने घर के मामलात सेट कर सको, अगर आप अपने रिश्तेदारों के, अपने बहन भाइयों के मामलात बेहतर कर सको, तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोग 2 नंबर और जाली आमिलों के पास जाने से बच सकोगे, जिससे आप लोगों का पैसा भी बचेगा और आप लोगों का टाइम भी बचेगा। क्योंकि इस दुजाली दौर में, इस जादूगरों के दौर में हर गली कूचे में 10 जादूगर बैठे होते हैं, लेकिन ऐसा आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा, अल्लाह का वली, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, जो लोगों का खल की खिदमत करे और लोगों के काम निकाले। तो कोशिश कीजिएगा ख़ुद अमलियात सीखिएगा ताकि आप लोगों को ये बेहतरीन से बेहतरीन काम दे। और हर अमल के लिए आप लोगों ने बेहतरीन जानकारी हासिल करनी है, बेहतरीन मालूमात हासिल करना है। उसके बाद आप लोगों ने अमलियात में हाथ डालना है, तो इंशाअल्लाह उसके बाद आप लोगों का हर काम फ़ौरन हो जाया करेगा और इतना बेहतरीन और मज़बूत हो जाया करेगा कि बड़े से बड़े आमिलीन भी आपसे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप लोगों ने 3 अदद छोटे 7 बाई 7 इंच के कफन के टुकड़े लेने हैं। उन सब पर पीले सुर्ख स्याही से या सुर्ख पेन से आप लोगों ने ये अमल लिखना है। सुम्मुन बुक्मुन फ़हुम ला यरजिऊन, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यालमून, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यफ़क़हून, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यंतक़ून, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यतकल्लमून, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसमें अपना नाम और सिर्फ अपने दुश्मनों का नाम लिखना है। अगर दुश्मन ज़्यादा हो तो आप लोगों ने सिर्फ ये लिखना है कि अपने नाम लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ ये लिखना है कि तवक्कलु या खुदामा। अपना नाम लिखने के बाद सिर्फ आप लोगों ने ये कहना है कि तवक्कलु या खुदामा। फिर उन तीनों तावीज़ों को आपने 4 सुर्ख कपड़े का कवर दे के अलग अलग, एक नक्श अपने बाजू पे बांध देनी है, दूसरा नक्श आपने अपने घर में लटका देना है और तीसरा नक्श आपने पुराने कब्रिस्तान में दफन कर देना है। अगर पुराना कब्रिस्तान ना हो तो आप उसको किसी वीराने में भी दफन कर सकते हो, किसी पहाड़ में भी दफन कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए आसान हो। अगर फिर भी वो न मिले तो अपने घर में एक कोने पे, एक साइड पर उसको दफन कर सकते हो। ये अमल निहायत ही ज़बरदस्त अमल है। अच्छा, जिस दिन आप लोग ये कंप्लीट कर सको,
ایک تعویذ آپ نے اپنے گلے میں ڈالا، ایک تعویذ گھر میں لٹکایا اور ایک قبرستان میں دفنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 عدد اگربتیاں لینے، 3 عدد اگربتیاں لینے ہیں اور تینوں اگربتیوں پر 12 مرتبہ، ہر ایک پر الگ الگ 12 مرتبہ یہی آیتیں پڑھ کر پھونک مار دینی ہے، اور آخر میں صرف یہ بولنا ہے کہ توکلوا یا خداما۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کہ دشمن کے زبان، دل و دماغ پر ایسا تھالا لگ جائے گا، ایسا تھالا لگ جائے گا کہ اس کو زندگی بھر آپ دکھائی نہیں دو گے، اور آپ دشمنوں کے عزائم، شر و شرارت سے بچے رہو گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر عمل پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس پہ، کیونکہ گلوبل عملیات کا چینل ہم سب کا چینل ہے، ہم سب اس سے سیکھنے سکھانے آتے ہیں۔ اپنے رائے سے بھی مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ عملیات آپ لوگوں کو کیسے لگی۔ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ طلسمات اور تعویذات کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے وظیفے اور دوسرے بھی ایسے اعمال شیئر کروں جس سے آپ لوگوں کو بہترین طریقے سے فائدہ ملے۔ تو کوشش کیجئے گا کہ عملیات ناجائز کاموں کے لیے استعمال مت کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر غفور رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ قہار قادر بھی ہے۔ کسی شخص کو نقصان نہیں دینا، کسی بہن بھائی کے مال و اولاد کو نقصان نہیں دینا، کسی شخص کے لیے غلط ارادہ نہیں رکھنا۔ باقی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، یہ ہمارے وسوسوں یا ہمارے پلاننگ سے کبھی نہیں چلتا۔ تو کوشش کیجیے گا کہ ایسا کام بالکل بھی مت کیجیے گا تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہو، ہم رسوا و ذلیل نہ ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ خصوصاً ان دوستوں، ان بہن بھائیوں کو اپنے دعاؤں میں مت بھولیے گا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو کل تندرست تھے، ہماری طرح گھوم پھر رہے تھے، لیکن وہ آج اسپتالوں میں پڑے ہیں، گھروں میں پڑے ہیں، لا علاج ہے۔ ان دوستوں کو بالکل اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب بہن بھائیوں کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف اور بیماریاں دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت فرما دے، چاہے وہ جہاں بھی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔